Hello and welcome back to my channel. Achi ekta information regarding PM Kisan doloi na hi ase. Pise banung ahi dage nutun PM Kisan banai na hoga information tigise noile to manu no banai ase to noile to information ina tegi ase ina koi ase na. Aro kumba koi farmer ID message paise hoga na moi message purai dibo de sob kane. Farmer ID is being made mandatory for the release of PM Kisan benefits. If you have not created your farmer ID, please do it immediately for help. Immediately for help. Kana itu link ekta pathai na jana. Ena kan official information aise bole to itu kurule government ba SI green da kan CSC kan department kan PC ase na itu ane tahan ba information dibole ase de itu ane pela itu farmer ID create kuri kwa dula message te panic ho kan kuti banao na noile du na thakile to moi na pawona gi na dukan kwa kan PC modu khan PC ase duane jodi banabo gole bi information pai jabo na banabo gole bi itu to mane itu to na banale bi ekon hoy na kile gole to kuti banabo ki ase itu farmer ID ru mangi ko konai moi sabte to itu to manla registration number na itu PM Kisan la itu ko sala Nelba alak holebi alak hoise golebi government me eko information nahi idarakte itu ane apna eko panic no hobi itu nai koina na pawon ki nole do itu kudi banao na wana huta ka bisi tage man kubi kun gibi information idara panai itu panabi ko labi department kangi kolebi tarbi najane itu ane itu message idala message to edo sob anu ko paina tagibo lebi eko panic no hobi jodi itu to hosa ase aru itu to lage gole do kuti banabo kinaka banabo government bhai itu order diole ase aro banawla khan ki SI group diole ase na kile to government do department khan itu kurule thaka na jero na aro itu ki important ase tan ba chale thakibo to tan bhai information bi diole ase itu ane man eko tade itu message tige man eko mudung nugrobo nele to itu na thakile to man do PM Kisan na pawon ki la mudung nugrobe na palbi man sob eklo na pawle ase palbi sob eklo pawle ase na itu ane kuti banabo kita banabo itu to farmer ID ru ele banabole hi hoile to man ki message pai jabo information pai jabo aro paise gole moi bi phat update kori debo itu ane itu kita gibi kona itu koi dia ase secondly PM Kisan nutun banabo paribo koina message video digise noile to information digise gona manuan ahi dage paroni gona noile eKYC la mandatory asini gona bisi ahi dage eKYC to pela kuri dia khanu itaro apnan ki chaise gole to ini pai thakile to ini pai thakibo jodi eKYC banabo lagi gona aise gole to apnan ki paisa na hatam de check kora dem to pai jabo aro apnan ki paisa aha nai this time aha nai gole bi mundu kurlo kam nai check kuri sabo check kora dam de eKYC kane thaka hole to itu update kuru pare na eKYC to ele ki jole manungan kuma to muri jai na ele kuma to over age hoi jai ele kuma to service pai jai itu handu ele surrender gro lagiru na nele to muri cha khan bi khaida bi thakyo na itu ane itu failure gro ane man eKYC kuri thaki eKYC to ki jole nijo hat pa fingerprint dabai na hat pa dabai na man itu tai do chinda ase tai do itabe eligible ase wana man update kuri dia na KYC update kura ase itu ane itu eKYC la information aise ole man koi dibo aru itu kurule thai do kuri dibo no hele be to nutun laga ita nutun registering hani manu pisi huta labe thake itu ane nutun information do panawla ladu ita rakto pa nai hoy portal lo khola ase de portal lo khola ase ita be man nijo chane be sabo parbo nale CSC center chane be tade apply be kuru parbo na hoyle bi approve no kurubo Nagaland government bana to approve no kura ki pana ki la paje na और अप्रूव कराने के लिए तो पनाई ना पेंडिंग था जो कौन जाना नेक्स्ट टाइम दे इना अवेलेबल हुआ टाइम दे मान अप्लाई कर चुके तो तादे आरो मान तू पाव बारे नले पेंडिंग था को बारे ऑलरेडी अप्लाई ओला बारे तो हमने मान की तू पाव इतो ने इंफॉर्मेशन आरो ऑर्डर ना था तक तो मान अप्लाई न करो दे कौन जाना पहला निसना CSC की पनाबी को ना भी ऑर्डर दियो बारे 50 ओलाइसो वाले को दे Aro ina kurana gulbi department kan dan pusti chaina verify kuna bi kurubo bi pare na nole man nicho muido ina ase ona office ta ibi gona bi dan order allow pare doane ki order allow etu rikbo nole do information eko details na thaka ke
PM Kisan বনাই দিব পিছতে ফাঁসিব ইদানে ইটো একো নতুন লাগা ইনফরমেশন ইটা তাক একো নাই কোনা ইটো বি কই দি আছে আৰু কোনবা মানুহ আহিছে গলিবি না PM Kisan বনাই দিব লগনা আহিছে গলিবি পাৰাদা ন বনাইবি না ইটো সব বিছা হবো কিলে বলে এপ্রুভ নহব বনাটো পারবো আপনাকে রেসিপি দেখাই দিব নহলে তো আপনারা পয়সা লাগে না তার মা ইটো বনাইছে দে গনা বি দেখাই দিব না হলিবি ইটো এপ্রুভ নহব পেন্ডিং দি থাকিব তো তাইলা কামটো কৰিছো না তাই পয়সা ললে যে পেন্ডিং আছে দে ইটা গভর্নমেন্ট এপ্রুভ করলেছে কি বি মিছাবি কবারে কি বি কবারে ইটো আগে একো বিশ্বাস নকৰিবি PM Kisan তো এলে নাগালেণ্ডে পিছি বনাই আছে এটা পঢ়ালো মন হোৱা কাৰণে পিছি যে না আৰু কি নাছে দে না মই যাতে কিলে PM Kisan গলে সব মানুহ ইনা হলাই থাকে মানে ইনফরমেশন পাইলেতো তিৰি নহয় না মানুহ সব কে ইনফরমেশন ওয়াইড স্প্রেড কোনে তিউলে আছে আৰু নিউজ পেপাৰ খান কি ওলা হলে যে অফিস পা পুষ্টি কি বি আৰু ইনফরমেশন বি তিউলে আছে না অলবি ইটা তাতো ইনফরমেশন ইনা নাই আৰু তাতে মই একটা কলম যাদো মান PM Kisan গলে ফাফাপ মৰে না একচুয়ালি ইটো apply করুন যায় এটা ইনা হওয়া কারণে অ্যাপস না অ্যাপ্লিকেশন গান কি করে না নইলে তো ফ্রড লাবি পিসি চুলাবি দিয়েছে না PM Kisan গনা একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠাবো এটা ইনস্টল করব তাতে মার্কেট ফোন হ্যাক করব নইলে ইনফরমেশন গান হ্যাক করব নইলে ভাইরাস খুশি যাব ইনা খান পিসি থাকে মানে PM Kisan হইলে কি হইলে অফিশিয়াল নোটিফিকেশন অফিশিয়াল ইনফরমেশন অফিশিয়াল অর্ডার না থাকা কিন্তু একো নকৰিব দেই গনা এটো কি কই দি আছে ইটো তো কিলে কই আছে গলে তো মানুহ নতুন বনাবলে লাভ হতাবি থাকে ইটো ফার্মার আইডি লাভি হতাবি থাকিছে আৰু KYC কা লাভি মেন্ডেটৰি নি গনা হতি থাকা খান পিস্তা কানে ইটো কই দি আছে তো আজি গানি মানে হবো ভিডিও ভাল লাগিছে গলে তো লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি নপাৰিবে মই ইটো কলে পাৰো থাকে নেক্সট ভিডিও লগ পাবো দেই বাই বাই